Sa Dios mag-aampo kita sa tugyan. Amahan og Dios nga langitnon, salamat sa imong pulong nga imong gitugot kanamo nga among mabasa ug mapamalandungan karon. Panalangini ang tanan nagapaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo, sa ilang panimalay, sa tibok Baganga diin maabot ang signal o panalangini man usab ang mga Facebook friends nga naga-follow karon nga kabuntagon. Andama ang kasing-kasing una-una sa matag usa. This we pray in Jesus' name. Amen. Padayon kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ug pribilehiyo nato niining adlaw karon nga masugdan nato ang ato nga mga bulhaton pinaagi sa pagtugyan sa atong mga alampuanan diha sa atong buhi nga Dios. Nini nga kabuntagon adunay pangutana nga gusto nako ipaabot kanimo. Is discipline essential or not? Ang disiplina ba kailangan sa tao or dili? Siguro aduna kitay lahi-lahi nga mga tubag, opinyon may tungod niini. Aduna kay rason, aduna kay mga butang nga gusto nga ipagsigawan, no? Nga tinuod o tama ang imong tubag. Unsa ka na imong tubag karon atong tagaan og panahon ang pulong sa Dios nga magasulti, magatudlo kanato mahitungod niini. Is discipline essential or not? Para sa imuha, unsa kaya? Atong tagaan og priority ang pulong sa Dios nga ato karon nga mapamalandungan. Dinhi sa book of Hebrews chapter 12 verses 5 down to verse 13, pero magbasa lang kita pipila ka mga passages na ini. Iyon sa verse 5, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son, despise not thou the chastening of the Lord, for faint when thou art rebuked of him. In verse 6, for whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. In verse 7, if ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? In verse 8, but if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. In verse 10, furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we give them reverence. Shall we not much rather be in subjection and to the Father of spirits and live? In verse 10, for they verily for a few days chasten us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. In verse 11, now the chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Brothers and sisters, friends, we all need God's discipline. We all need God's discipline. Tanan kita, lahat tayo nangangailangan ng disiplina. Mabata or matanda, we need God's discipline sa atong kinabuhi. The word chastening indicating the discipline or training to which one is subjected. That's the word chastening. If it continue until we submit to the will of God and to let Him Lord of our total being. Until such time we learn submission into God. Until such time nga mag-submit kita diha sa Ginoo, padayon siya magdisiplina, mag-train ka nato unsay dapat. Sa tibuok Bible adunay gipakita kanato
that really God chastening people. God's chastening in the past. Example, Jonah. Jonah was chastened by God for his disobedience. Because he disobeyed God, he was chastened by God. Makita nato nagidisiplina siya sa Ginoo ug wala siya gipasagdan sa Ginoo until such time nag-obey si Jonah. Og to the point nagipakaon siya sa Dios og isda in order makarealize siya sa iyang disobedience diha sa kagustuhan o kabubuton sa Ginoo. Another person naka-undergo discipline in the past, David. David was disciplined by God for his sin with Bathsheba. And all of us know that. Nakabalo kita kung unsa ang gibuhat ni David. Not only for to Bathsheba, but also sa husband ni Bathsheba, kung unsa ang gihimo kay Uriah. Siya ang nagpapatay kay Uriah, no? While nga naas panggubatan. Ato makita nga naghimo si David niadto aron ma-cover up niya ang iyang kapakyasan. So ato makita, he was disciplined by God. Namatay ang ilang anak ni Bathsheba. Bisan unsaon pa niyang hangyo sa Ginoo, gikuha gyud sa Ginoo. Another, God chastened Israel for unbelief. All of us know na ang Israelites people nahimo sila nga slave dito sa Egypt o naka-undergo sila o grabe yun nga mga sufferings as punishment from God because of their unbelief. Wala sila nag-believe, wala sila mag-follow sa Ginoo. Now, isa ka question atong tubagon, who God chastened? Kinsa ba ang ginadisiplina sa Ginoo? Kung atong tanawon ang passage nga atong gibasa from verse 5 down to verse 6, ato makita dinigala, God chastens those He loves. No? Those He loves. Katong gihigugma sa Dios iyang gidandisiplina. Not only that, His dear children. Ang gidisiplina sa Ginoo, not only those He loves, but His dear children or children, ang katawhan mga kaanak kaniya. Ingon sa verse 5, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. Ayaw pagkasuko, ayaw pagkaluya once nga i-discipline ka sa Ginoo. Ug unsay pagtawag niini sa Ginoo sa iyang katawhan, my son, my little children. According to verse 6, for whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Truly, God is disciplining us day by day. Gusto siya na makalearn kita how to trust Him, how to follow, how to obey His will. You know what? Unbelievers' chastisement are sometimes according to earthly laws, and finally, to hell. Ato makita nga walay gipalabi ang Dios, aduna gyud mga punishment, discipline nga iyang ginahimo sa mga tao regardless katawhan sila sa Ginoo or not. Adunay naghulat kanila nga mga punishment. Siguro moingon ka karon ngano man ang mga tao nga wala mag-ilag Dios, ngano wa man sila gipunish. No, you're wrong. Ang Bible nagsulti nga ang ilahang punishment according sa law o ultimately sa hell, sa punishment nga giandam sa Dios. Therefore, we should know and we should remember, Christians cannot sin and get away with it. Dili kita pwedeng magpakasala nga makaiktad kita. Mataguan nato atong mga sala. It's because ang Dios nagapaningil gayod og disiplina gayud siya. Remember that fathers who do not chasten are negligent. Katong mga ginikanan nga wala ga disiplina sa ilang mga anak, matawag sila mga na nag-neglect sila sa ilang mga responsibility as parents.
ipasagdan nila ilang anak mapahamak later on tungod kay wala nila disiplina ang ilang mga anak. Number 2, why God chastens? Ngano nga ang Dios nagapangdisiplina man sa iyang mga kaanakan o sa katawhan? It's because it is an evidence of God's love. Ang pagdisiplina sa Dios ebidensya nga nahigugma gyud siya sa tao based on Proverbs chapter 13 verse 24. Kung imong tan-aw na kay Bible, you can see that. Now, ikaduha, and it is an evidence of being a child of God. If you are truly God's child, if you are now a child of God, expect His discipline when you commit sins. Mao na siya. Ikatulo, it is an evidence of being saved. If you are truly saved, then God will take care of you. God will train you. God will develop your Christian life if you are truly saved. Mao kana siya. And number 4, it is a training for fruitful service. God wants us to be effective in our daily service to God. God wants us to be useful for His ministry, for His glory and honor. Mao kana nga gina-train kita, gina-disiplina kita sa Ginoo from time to time, we committed sin or sins sa ato nga pagkinabuhi. According sa verse 7, if ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? Walay ginikanan nga wala nga disiplina sa ilang mga anak. Kung naa may ginikanan nga wala man disiplina sa ilang mga anak, negligent kato nila. Napadapli nila. Wala nila na fulfill ang dapat nilang i-fulfill as parents. Pero ang atong Dios usa ka perfect nga God, usa siya ka perfect nga Father. Therefore, dili niya pasagdan ang iyang mga kaanakan. Idisiplina gud niya labi na kung nagpabadlong diya sa iyang atubangan. According to verse 8, but if ye be without chastisement whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Kung dili ka disiplinahon sa Ginoo, that's an evidence dili ka child of God, because your punishment maybe is later on moabot kanimo, pero siguro dili pa karon pero moabot jud kana siya, no? Kung mag-commit ka og crime na ay balaod nga mo-punish kanimo, then after that ang hell human sa kamatayon. Mao kana siya. Atong hinamdomon that chastening is a privilege reserved by God for His children. Chastening is a privilege reserved for God's children. Pareho ra gud na ang atong mga ginikanan nagadisiplina kanato. Dili sila pwede magdisiplina sa anak sa ilang silingan. Ang subject sa ilahang discipline nga ginahimo day by day ang ilang mga anak na sa sulod sa ilang panimalay. Number 3, results of God's chastening. Unsay mga resulta? Maybe na ay mga reactions for the meantime. We may not like it. Kay wala may ganahan o disiplina nga tao. Kay kitang tanan tao mga kuang kita, mga gahian kita, mga badlungon kita og gusto nato na atong kabubuton, atong gusto mo matuman. We don't like discipline. We may not like it, or we may find it temporarily painful. Of course, walay lami nga disiplina. Sakit na, pait, halang, no? Ang disiplina. We should remember chastity is for our good. We should remember that. Pag gidisiplina kita, gina-train kita, gina-chasten kita, remember, it is for our own good. Para magtarong kita. Possible results sa tama nga disiplina. We become partakers of God's holiness. Not only that, we experience the fruit of righteousness if we undergo training and discipline by God. We enjoy the benefits when we learn from chastening.
mag-enjoy kita sa benepisyo after, and it produces obedience in all aspect of our Christian life. Mahimo kitang masinulundon, matinumanon, buutan o masundanon diha sa kabubuton sa Ginoo. According sa Proverbs 13 verse 24, he that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. Ang ginikanan nga wala nagdisiplina silang anak, wala nila gigugma ang ilang anak. The question is discipline essential or not? Siguro nakabalo na ka unsay tubag. Biblical answer. Yes. We need God's discipline. All of us, we need God's discipline for our welfare. We all need God's discipline. God's discipline is essential for our life, for all of us. Have you experienced God's chastening? Naka-experience ba kang gitlatigo ka sa Ginoo tungod kay nakasala ka? Naka-recognize ba ka ni ana? Did you learn from it? During that time, you are disciplined by God? Did you learn something? Can you thank God for it? Can you say, Lord, thank you for disciplining me? Have you profited from it? Naka-benefit ba ka sa discipline sa Ginoo? I hope nga gibless ka sa pulong sa Ginoo karon nga kabuntagon.